Dragi moji gledatelji, da želite saznati još jedan savršeni prirodni lijek za mnoge zdravstvene probleme koje imate, a specijalno ćemo danas govoriti da će ovo biti savršeni prirodni lijek za sve vas koji želite imati zdravo srce, zdrave krvne žile i čistiti krvne žile od potencijalnih krvnih ugrušaka koji izazivaju smrtne slučajeve i veliku problem u današnjem modernom načinu života. Danas sam preporučujem jednu biljku koja se naziva crni kokoš ili cimicifuga. Za ovu biljku nikada niste čuli, ali je jednostavno možete kupiti u dućanima zdrave hrane. Saznat ćete podrijetlo ove biljke, koje su je zdravstvene blagodati, kako je koristiti, koje su nuspojave i koji još prirodni lijekovi mogu pomoći. Upoznate biljku koja se naziva Cimicifuga racemosa. To je biljna vrsta koja se svrstava u porodicu Ranuncere. Ovu biljku ćete još pronaći pod imenom crni kokoš ili Grosstassa habulica. S obzirom da izvorno potječe iz Sjeverne Amerike, upravo je domorodačko stanovništvo tog kontinenta bilo najbolje upoznato sa njezinim ljekovitim moćima. Indijanci su je koristili za različite indikacije, liječenje upale grla, malarije i prehlade, te za regulaciju menstruacijskog ciklusa. Domorodačko stanovništvo cimicifugu je koristilo kao svojevrsni protuotrov kod uvoza zmije. Odatle dolazi još jedan njezin naziv, snake root, što u doslovnom prijevodu znači zmijski korijen. Dakle, ova biljka je podrijetlom iz Sjeverne Amerike. Ja sam o njoj čak pisao u mojoj jednoj knjizi, jer ima mnoge zdravstvene blagodati. Čak nekoliko stotina godina unatrag mi to sve znamo. Naravno da vam potiče zdravlje srca i krvnih žila, međutim ova biljka potiče mnoge druge potencijalne blagodati. Kada uzimate ovu samu biljku, očekujte da smanjuje simptome menopauze i predmenstruacijskih tegoba. Tradicionalno se upotrebljava za balans hormona, posebno kod žena. Studije pokazuju da crni kokoš izvanredno djeluje na stanje smanjivanja estrogena u tijelu, poput menopauze, napada valunga, debljanja, suhoće rodnice te kod seksualne disfunkcije. Ovo je prirodni lijek za nesanicu, smanjivanje rizika od dijabetesa, sindroma policističnih jajnika. Preporučuje se kod osoba koji imaju bolne zglobove i u sprečavanju osteoporoze, smanjuje anksioznost i depresiju, a hormon serotonin koji je odgovoran za osjećaj ugode i blagostanja. Studije pokazuju da crni kokoš stimulira rad serotonina i na taj način smanjuje stres, depresiju, anksioznost te potiče osjećaj sreće. Osim svih ovih blagodati, očekujte značajno povećanje na bolje naravno vaših zglobova. Artroza koljena, artroza kuka, bolesna leđa, reumatoidni artritis. Mi danas znamo iz mnogih studija da savršeno djeluje na funkcioniranje vaših zgloba. Zato želite uzimati sami crni kokoš ukoliko imate bolesne zglobove. Isto tako vodite računa da ovaj biljka je poznata jer ima antispazmotična svojstva koja pomaže funkcijama mišića i živaca da normalno funkcioniraju, sprečava grčeve i bolove. Ova antispazmotična aktivnost kokošovih aktivnih sastojaka povezana je sa prirodnim analgetskim i protuupalnim svojstvima, što čini crni kokoš izvanrednom biljkom za bolove povezane sa ozljedama, kroničnim upalama živaca i mišića. Protuupalna priroda ove biljke također ju čini korisnim za upalu grla, pa čak i visoki krvni dlan. Međutim, za današnju emisiju želim da specijalno zapamtite da ova biljka je savršena za funkcioniranje srca i krvnih žila. Čak će vam kontrolirati prirodno i sami visoki krvni tlak. Da ne uzimate na silne količine lijekova. Danas postoji 1000 studija koje govore da uzimajući lijekove, a uzimajući više lijekova, pa uzimajući više mjeseci i godina, značajno pogoršavate svoje zdravlje, to želite izbjeći. Zato crni kokoš je specijalno bitan za mnoge bolesti, tako i za samo srce i krvne žile. Kako koristiti ovu biljku? Možete ju kupiti u obliku tableta, tinktura, ekstrakta i čajeva. Važno je kupiti biljne pripravke iz uglednih proizvođača koji osiguravaju da su njihovi proizvodi vrhunske kvalitete. Opća preporuka je da se između 40 i 80 mg koristi dnevno, a ovo je tipična doza koja se koristi za ublažavanje problema, recimo sa menopauzom i bolestima srca. Ako koristite tinkturu, uzmite količinu koja je jednaka 2 do 4 ml dnevno. Ta se količina može uzimati 1 do 3 puta dnevno pomiješana u vodi i čaju. Biljni čajevi nisu uvijek tako učinkoviti u ublažavanju simptoma, međutim, ako više volite piti crni čaj, možete napraviti vlastitim namakanjem 20 g suhog korijena u 250 ml vode. Možete kupiti suhi korijen od crnoga kokoša,
Kuhate ga recimo 10-15 minuta u 250 ml vode, kasnije ga procjedite kroz sito, unutra dodate malo meda, malo limuna i to možete piti. Međutim, specijalno kod ove biljke čaj vam je izvan reda. Međutim, može vam još bolje da koristite tablete, prahove, kapsule i slično i to vam mogu značajno pomoći čistiti krvne žile, uklanjati onaj loši kolesterol koji se nakuplja radi lošeg načina života i mnogih drugih preporuka. Ovo je samo još jedna od mojih informacija o prirodnim lijekovima koji značajno mogu pomoći vašemu zdravlju. Ukoliko vi znate bilo kakav prirodni lijek koji je vama pomogao za uklanjanje krvnih ugrušaka, kontrolu visokog krvnog tlaka, molim vas da ispod video zapisa pišite, jer jako malo ljudi uopće komentira ove moje video zapise, a šteta jer veliki broj vas ima kakve informacije. Dajte malo napišite, cijeli svijet vas gleda, vaše informacije bi mogli pomoći nekome drugome. For the last 25 years after I finished college, I'm working with the patient from all around the world. My specialty is natural remedies, nutrition, and physical therapy and rehabilitation. Every year I help thousands of people from all around the world. If you want to know how you can cure your diseases through natural remedies and a healthy lifestyle, call my office, Mario Lab Center in Croatia at +385 98 917 9200. Feel free to contact us through Viber, WhatsApp, or visit my website mariolab.hr, where you can find many more information about my work and how I can help you. I have put my knowledge of natural remedies and nutrition in my 3 books. My 3 books is about the nutrition. First one is Intermittent Fasting, The Secrets of Health and Longevity, and next 2 are about nutrition and the natural remedies that can help you a lot. The books are also available on English language on my website mariolab.hr. All information you have all below the video. My help is available to all of you from all around the world. If you are from North or South America, Africa, Asia, the Middle East, Australia, or Europe, take advantage of my private phone consultation. Call my Mario Lab Center right now. Make an appointment. I will make sure for you to get better in natural way with any kind of side effects, as I've been doing for the last 25 years.